ବିଳମ୍ବ କରିବି କାହିଁକି? ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଦେବାକୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ମାମୁଁ ହଁ ମାରିଛ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛି ମାରିଛ। ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଉଛି। যথাশ্রী ভব মারিছ। ब्रह्मा वंश गुरु भव विश्रवा रक्त संयुख विंस नेत्र विंस भुज दशग्रीव वैद्यनाथ त्रिपुर विजय ब्रह्माग्नि चंडी साधक स्वागतम 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 आहे कनक लंका नायक निकासा गर्भ संभूत विक्रमानंदन प्रसन्नम प्रसन्नम प्रसन्न। आज मोर सौभाग्यर दिन तेणुक मामू आपण पाद करी दर्शन आपण पाद मोर यही गुटीर मध्य पड़ी यही गुटीर सहित मो धन्य हेले मामू ये ठंडा समय आसवर उद्देश्य प्रकाश कर कौन है कुहलंकाधीश्वरा लंकार शुभ खबर केमिति अछई तुम्हा राज्य समस्त कुहन्तु शुभ खबर मन मन स्थिर सुनिले आनंद वाणी देवी कुतार्थ घेर घेर भोले वेदना मामू घेर भोले वेदना लंका संपाद मामू आपको देखला परे लंकार दृश्य गटी गटी के मन पड़ जाउछि मा केमिति अछि मोर भाईन्द्रजीत केमिति अछन्ते मोर माम कुंभकार केमिति अछन्ते मोर माई पद्धति माम सुनिला हरि आनंद लागिबो ए मारी चल समस्ते समस्ते कुशलरे अछन्ति मारिछ। समस्ते कुशलरे अछन्ति कौन है मानो कुहन्तु मारी तब खबर कहे कोइरा बोलो आता हवा पीता जीवा भोर तक सेरो एमिति कोन कार्य पड़ुछि मते जिबाक पड़िबो
କଣ ହେଇଛି ମାମୁ କୁହନ୍ତୁ। হে মহামৃগ সাগরে তু জীব মরিয়া দুঃখারে নাই সকালে কহিব তোকে দেখি আরো ধনী সীতা দেহ অভিমতে পড়াইলে পারি দূরে খাইবা यदि खर्च भी तोते परिवार है हमारी को ଆମ ଆପଣ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ମାରିଛ ବୀର ଧୀରେ କହେ ଉତ୍ତର ଧୀରେ କହେ ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମାମୁ ଏ ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। हाँ समस्ते लंकेश्वर कहती ସେଇ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ପୁଣି ଘର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନାରୀକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହା ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ମାରିଛ କିନ୍ତୁ ମାମୁ ସେଇ ନାରୀ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଜନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜନ ନୁହେଁ ମାମୁ ନୁହେଁ ସାମାନ୍ୟ ଜନ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ସଂସାର ପରେ ଧରି ବୁଲାଇ ବଡ଼ ମାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଯିଏ ବି ଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବ ମାମୁ ନହେଲେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତା ମାମୁ ରାବଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ନବୀର ଧୀରେ କହେ ମାରିଛ ସୁର ଏ ବୁଦ୍ଧି ତୋତେ କିଏ ଦେଲାକୁ ପଦେ ମାମୁ ମାରିଛ निश्चय जानो से शत्रु तोहारा ये राजा मामो
राम संगे विवाद करवाटा ही आपनक पक्षरे भल हब मामो आपण जानि नाहंती आपनकर मने होले मामो एई किछि दिन पूर्वे जनक महाराज मिथिलार निमंत्रण करथिले शिवधन भक्त सेई निमंत्रण रक्षा करी आपण मिथिला को जाइथिले शिवधन भक्त करबा पाए बाबू धन भागीबा दूरर कथा धन देखि के आपण डरी के पलाई आसी मामो हर महादेव अटंती मोरा इष्ट देव मो मिथिला को शिवधन को भावना पाई है वो केवल दर्शन निमंत जाइछि मामो दर्शन जदि करिवार थिला सेही समय रे कहि जाउथिले मामो आपण तो अन्य समय रे मध्य जाई पारिथाते जाते मुखे ब्रह्मा खालो चले खिले हा निष्ठा सीता संबरे अपना है वो शिवा धरो दर्शन निमंते बोली विराट जब धनु को आपण दर्शन करबा पाई जाइथिले मामो सेही धनु को के भगेला जानि छथि मामो किए भंगिरा भारी जो सेही कथा पुछन न मारे मामो सेही रामचंद्र भागी देला सेही धनु आउ कोन करछि देखछ तो परशुराम धनु को छुई गला कहर शक्ति ना शिवा सनातन सेही परशुराम धनु को निजे फैला कोन कहिबी बाबा अब कोन कहिबी बाबा जी मते 10 मास गर्भरे धरि गर्भ धारण करिथिला मालिक बाबू कारण की हो बाबू आपण को भविष्य है और नहीं बाबू हो बाबू नहीं मन पड़िला मो मां को मन पड़िला मो मां मारी सही रामचंद्र जो रामचंद्र पाखु को मते पठाउछथि सही रामचंद्र मारी दला मो मां को हमसे दिखी न हो बाबू हम बोले होइछ भाई मां को मारी मो भाई को मते अब मो बोले मारी के आशीर्वाद मो बोले मारी के आशीर्वाद सामान्य सभा में जला से रामचंद्र मो पूरी से रामचंद्र आई बाबू सही दिन टुकड़ा बाबू सहस्र योजन जाई एही समुद्र कूलर एही पटरे पड़िली आउ एही समुद्र कूलरे बसी रही तपस्या करिछि आ मो पूरी से रामचंद्र पाखु करछि नहीं मामू ना बाबू ना मु जीविनी मामू जीविनी कौन हला मान को तोने जीवा को हेबो ना मु जीविनी मामू जीविनी तोते जीवा को हेबो मारी जो तोते जीवा को हेबो ना मम्मा मुना जीवी ताहार पासकु मागो तेरे जानो मतिया बोल सदा शिव मोर दूरा करो मामो कानो कूट में चमकी बाकू ये राजा
ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ସେ କାଳକୁଣ୍ଡରୁ ଆହୁରି ନିଶାକ୍ତ ସେ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବିନି ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେବି সোনার মুকুট দেহକୁ ଦେବି পাট লুগା ମାମୁଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ନାଇଁ ନା ଗଲେ ତ ମରିବି କଣ କରିବି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲଙ୍କା ମାମୁଁ କଣ କରିବି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ କଣ କରିବି ଦେହକୁ ପାଟ ଲୁଗା ନାଇଁ ନା ମାମୁଁ ଯିବାକୁ ହେବ ମାମୁଁ ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିବା ମହାପାପ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏହା ଠିକ ନୁହଁ ମୁଁ ଯିବିନି ମାମୁଁ ଦାନବ କୁଳ କୁଳାଙ୍ଗାର ଜାଣି ମୂର୍ଖ ଦାନବ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଜଟାଧାରୀ ମାନବର ପ୍ରଶଂସା ଗିରି ଯାଇ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଅଟେ मूर्ख मारिका मुख को चाहे कोहैया
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖଟା ଧରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ହେଲେ ବେଶୀ କଣ ଆଉ କରିବି? ଜାତ ଯେ ହୋଇଛି ସଂସାର ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାର। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମୋରଇ। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ଠାରୁ ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଅଛି ମରିବା ପିଣ୍ଡ ପଡୁଛି। ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଅଛି ମରିବା ପିଣ୍ଡ ପଡୁଛି। ନିଜର ରୁହେ ନିଜର ସ୍ନେହ ବଦଳେ ଦିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହବନି ନିଜ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ ସହୋଦର ଭଣଜା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ମାରିବି। ହଁ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାମୁଁକୁ, ହେଲେ କଣ କରିବି? ମୋ ମାମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବନି ମାରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବି। ସେପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେନି, ମାରିଦେବେ। ଏପଟେ ନ ଗଲେ ମାରିବ ମୋ ମାମୁଁ, ଗଲେ ମାରିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତରେ ମୋ କାଳ। କଣ କରିବି? ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବି, ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବି। ହେଲେ କୋଉଠି ମୋର ଲାଭ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଏପଟେ କାହିଁକି ରାବଣ ଅସୁର ହସ୍ତରେ ମରି ନର୍କକୁ ଯିବି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରି କାହିଁକି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ନ ହେବି? ମୋ ମା ତାର କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲେ, ମୋ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। हे प्रभु दिन बांधव, हे प्रभु दयार सागर, मो माँ को तो नहीं गल प्रभु, मो भाई को मध्य नहीं गल, मो संसार रे आर की अछि प्रभु। मते तो कंगाल करि दल प्रभु, मते भी नहीं जाओ प्रभु, आपनका चरण रे टिके स्थान दे दियो प्रभु। आहे दीन बांधव मते आपनार करि दिया, मते आपनार करि दिया।
मंगल सजई श्री चरण तन दिया मते अपन हरि दिया मते अपन हरि दिया मते अपनार करिदियो ताहेले ओ मन कथा मते मानिबाको ताहेले काहे ओ मामू को मन करिबी जीबी 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 ये तो मने बिचारीला मरिच बिचारीला अनंते सिरे करो देला भजने मन सीताराम जपने मन राम श्याम भजने मन सीताराम जपने मन राम श्याम कोइला धन्य नदीना पुत्र सन भगवान मन सीताराम जपने मन राम श्याम भजने मन सीताराम जपने मन राम श्याम भजने मन सीताराम जपने मन राम श्याम निश्चित भाव में भगवान का इच्छा रे जाऊँ तेणुक पूर्वे प्रभु श्री रामचंद्र मते न मारी सरे उड़े देथिले किंतु एई सुजोग को आउ हाथ छोड़ा करिबि मते मते जीवा कहि दब ताहेले काहे का विलंब करिबि जीवी 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 सुनो मामुलम कोरा जानो माया ब्रुक होई जीवी मुजानो सुनो मामुलम कोरा जानो मामा मु बहुत माया जाने मा ये तो सुबंधर मृग पाई कहते मामा सुबंधर हस्ती कहते मामा ना हरि मु बहुत माया जाने मा देखिबो गटे माया बहुत माया जाने मामू अनेक रूप धारण करिबारे मामू सुवर्णर मृग पाई कहते मामू सुवर्णर हस्ती हेबा पाई मु प्रस्तुत अछि सुवर्णर मृग पाई कहला होई बि कोना जीवी राम ଯାହା କରିବେ ମାମା ମୁଁ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏଉଥିରେ ଏବେ ଯାଉଛି ନାଇଁ ନା ମତେ ଯିବାକୁ ପଡବା ନା ଯିବି ନା ମଙ୍ଗଳ ହେ ମାରିକ ମଙ୍ଗଳ ହେ ମାମୁ मोर मंगल हो वा न हो तोर किंतु अमंगल अछि मान
মন্দ কালে মারিনি সুনিশ্চিত কিন্তু তোমার তোমার জীবনে মরিব କରିବି ଆମକୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୃଗ ହୋଇ ରାମ ଛାମୁକୁ ବଞ୍ଚିବି ମରିଆ ଦୁଆରେ ଯାଇ ଯତନେ ଚରିବି রক্ষী মতে গোড়াইবে মারি বলরা সিয়া সিয়া বদলা ও মঙ্গল ভবন মঙ্গল হারি লবণ সুগন্ধ আদর বিহার विधि सब संग धारण कर तुलसी रही मो बाप रावण माया रूप धारण कर जदि देश धारण कर भिक्षा मांगा भावनार से पालन कर जदि बेश मामू सीता बोले